ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان تمام لوگوں کو، نوجوان ساتھیوں کو اور کمیٹی کے افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ عالی شان بزم سجائی، یہ شاندار جلسہ منعقد کیا، یہ روح پرور ماحول ہمیں عطا کیا۔ اس میں نوجوانوں کی تگ و دو، ان کی جد و جہد بھی شامل ہے، بوڑھوں کی دعائیں بھی شامل ہے، بچوں کی آرزوئیں اور تمنائیں بھی شامل ہیں، ماؤں اور بہنوں کے احساسات و جذبات بھی شامل ہیں۔ سبھی حضرات یکساں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خاص طور پر اس محفل کے روح رواں حافظ احمد صاحب اور ان کے ساتھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، قدم قدم پر ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، سبھی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خوبصورت نظامت فرما رہے ہمارے دوست بھائی جناب قاری شاداب صاحب قاسمی، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت مختصر سی گفتگو میری ہونی ہے، اس کے بعد ہم اور آپ جن کو سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اچھوتا لب و لہجہ دیا ہے، ایک البیلا انداز دیا ہے اور دلوں کو قید کرنے کا ایک الگ سا فن اور ہنر دیا ہے۔ جناب اسد اعظمی صاحب، آپ ان کو سنیں گے، ہم بھی سنیں گے اور یہ محفل معطر ہوگی۔ بہت جلد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں خاص طور پر نوجوانوں کو، ہمیں اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا والوں کو یہ بتانا ہوگا کہ ہمارے نبی سے جو تعلق ہے وہ صرف نبوت کا نہیں ہے، رسالت کا نہیں ہے، صرف پیغمبر ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے تعلق ایمان کا ہے، ہمارے نبی سے تعلق اعتقاد کا ہے، ہمارے نبی سے تعلق عظمت کا ہے، ہمارے نبی سے تعلق عقیدت کا ہے، ہمارے نبی سے تعلق محبت کا ہے۔ لہذا اس عقیدت کے راہ میں، محبت کی اس راہ میں اور عظمت کی اس راہ میں جو چیز بھی حائل ہوگی، ہم نے کل بھی اسے قربان کیا تھا، آج بھی قربان کر رہے ہیں، آئندہ بھی قربان کریں گے۔ کل بھی اگر رسول کے عظمت کے آڑے ہمارے باپ کی گردن آئی تو ہم نے بیچ میدان میں اپنے باپ کی گردن اتار دی۔ ہمارے رسول کی عظمت کے آڑے اگر بیٹے کی محبت آئی تو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اگر ہماری عظمت کے آڑے ہمارے رسول کی عظمت کے آڑے ہمارا وطن آیا تو ہم نے وطن کو لات مار دیا، دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگر ہمارے رسول کی عظمت کے آگے ہمارا گھر و بار آ کر کھڑا ہوا تو ہم نے گھر و بار کو الوداع کہہ دیا۔ اگر رسول کی عظمت کے آگے ہماری بیوی کی محبت آ کر کھڑی ہوئی تو ہم نے بیوی کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دی۔ اگر ہماری رسول کی عظمت کے آگے ہمارے روتے سسکتے بلکتے بچے نظر آئے تو ہم نے
बच्चों को रोता सिसकता बिलकता छोड़ दिया, लेकिन रसूल की अजमत से कोई समझौता नहीं किया। आप याद कीजिए उहद का मैदान, बदर का मैदान है, हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में तलवार है। उनके बाप एक बार उनके सामने आते हैं, वो अपनी निगाह फेर लेते हैं कि बाप है जाने दिया जाए। दूसरी बार फिर जब वो सामने आते हैं हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह दूसरी बार फिर अपनी निगाह फेर लेते हैं। जब बार बार बाप निगाहों के सामने आते हैं, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी बाप की गर्दन मारते हैं, दूर जाकर गिरती है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती है कि मैदान बदर ही में जिब्रील अमीन आते हैं, रसूल से कहा जाता है कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई। जब बदर के कैदी पकड़ कर लाए गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि इन्हें छोड़ दिया जाए, हमें पैसों की भी जरूरत है, असलहों की भी जरूरत है, और वैसे भी ये हमारे वतनी भाई हैं, मक्के से आए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। लेकिन जब बारी आई सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे रसूल की अजमत के आड़े आए हैं। इन्होंने रसूल से मोहब्बत का जो हमारा रिश्ता था उस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की थी। मेरी इनके बारे में राय ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें पैसा लेकर ना छोड़ा जाए, बल्कि ये किया जाए कि जिसके जो रिश्तेदार कैद होकर आए हैं, रिश्तेदार के हाथ में तलवार दी जाए। अल्लाह के नबी आपके चचा अब्बास कैद होकर आए हैं, आप तलवार उठाइए, अब्बास की गर्दन कलम कर दीजिए। अल्लाह के नबी अली के भाई अकील कैद होकर आए हैं, अली के हाथ में गर्दन दीजिए, वो उनको कत्ल कर दे। अल्लाह के नबी मुसाब बिन उमैर के भाई अबू अजीज बिन उमैर कैद होकर आए हैं, मुसाब बिन उमैर के हाथ में तलवार दीजिए, वो अबू अजीज बिन उमैर की गर्दन उड़ा दे। मेरे फला रिश्तेदार कैद होकर आए हैं, मेरे हाथ में तलवार दीजिए, मैं उनकी गर्दन मार दूं, ताकि हम अल्लाह से बता दें कि इस रूए जमीन पर, इस नीले गगन के नीचे, इस सरसब्ज़ शादाब धरती के ऊपर हम अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल में सबसे ज्यादा किसी के लिए अगर प्यार है, हम सबसे ज्यादा किसी से अगर उल्फत करते हैं, तो हम अपने नबी से करते हैं। लिहाजा हमारे और नबी के मोहब्बत के बीच में, हमारे और नबी के अज़मत के बीच में, हमारे और नबी की अकीदत के बीच में जो भी रिश्ते आएंगे सबका गला घूट दिया जाएगा। जो भी आड़े आएंगे सबका हश्र वही होना है जो मैदान बद्र में हुआ था। तो इसलिए आइए हम समझे तो सही कि वो नबी है कौन, हम उस नबी की अज़मत का तो भी अंदाजा लगाएं। हमारा नबी वो है, हम उस नबी के मानने वाले हैं कि उस नबी के लिए सवारी जन्नत से भेजी जाती है। हमारा नबी वो है कि जब उस नबी के लिए सवारी आती है तो उसकी लगाम कोई और नहीं, जिब्रील अमीन पकड़ते हैं। हमारा नबी वो है जब वो चलता है तो बादल साए कर लेते हैं। हमारा नबी वो है जब बेदार करना होता है तो जिब्रील अमीन तलवों को बोसा लेकर बेदार करते हैं। हमारा नबी वो है कि जब उसकी अज़मत का इजहार अल्लाह करना चाहता है तो आदम से लेकर नूह तक, नूह से लेकर हजरत इब्राहीम तक, इब्राहीम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर थे सबको लाया जाता है, मस्जिद अक्सा में इकट्ठा किया जाता है, नबी को आगे बढ़ाया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस इमामत के हकदार हैं, आपकी ये अज़मत है, आपकी ये बरतरी है और आपको ये रुतबे बुलंद मिला है कि आप नबियों की इमामत करेंगे। हमारा नबी वो है कि जब उसे आसमानों पर जाना होता है तो पहले आसमान पर आदम को खड़ा किया जाता है कि इस्तकबाल की तैयारी करो, दूसरे आसमान पर ईसा और यहया को खड़ा किया जाता है, वेलकम की तैयारी करो, तीसरे आसमान पर यूसुफ को खड़ा किया जाता है, इस्तकबाल की तैयारी करो, चौथे आसमान पर इदरीस को खड़ा किया जाता है कि इस्तकबाल की तैयारी करो, पांचवें आसमान पर हारून को खड़ा किया जाता है, इस्तकबाल की तैयारी करो, छठे आसमान पर मूसा को खड़ा किया जाता है, इस्तकबाल की तैयारी करो, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम को खड़ा किया जाता है कि इस्तकबाल की तैयारी करो। आमिना का लख्त जिगर और अब्दुल्लाह का नूरे नजर आ रहा है। हमारा नबी वो है कि जब वो डूबते
सूरज की तरफ निगाह उठाता है तो सूरज पलट कर वापस आ जाता है कि अभी अली की असर की नमाज रह गई है। हमारा नबी वो है जब अपनी निगाह आसमान की बुलंदियों की तरफ करता है तो अल्लाह किबले को बदलने का फैसला फरमा देता है। हमारा नबी वो है जब उंगली चांद की तरफ इशारा करता है तो चांद का कलेजा फट जाता है। हमारा नबी वो है जब हाथ में कंकरियां आती हैं तो वो गवाही देती हैं नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। हमारा नबी वो है जब रास्ते से गुजरता है तो पत्थर भी कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मक्के में मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझे सलाम किया करता था। हमारे नबी वो हैं कि जब नबूवत की शहादत तलब की जाती है तो दरख्त दौड़ कर आता है, चीख कर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे नबी वो हैं कि जब पानी की किल्लत होती है, सुलह हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबे किराम होते हैं, पानी की किल्लत होती है, एक छोटे से बर्तन में पानी लाया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें उंगलियां डालते हैं और उनकी उंगलियों से चश्मा फूटता है। 1400 लोग अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। अगर आप अपने हाथ को ना उठाएं तो कयामत तक वो चश्मा उबलता रहे। हमारा नबी वो है जो इतना हसीन है, इतना जमील है, कायनात में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई इंसान पैदा नहीं किया गया। आपको मालूम है नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर कोई सबसे ज्यादा खूबसूरत था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात थी। हजरत यूसुफ का हुस्न क्या था, उनकी खूबसूरती क्या थी, उनका जमाल क्या था, उनका जलाल क्या था, उनकी ब्यूटी क्या थी, कुरान ने उसको बयान किया है। और शायद कुरान से सच्चा कोई नक्शा नहीं खींच सकता। कुरान कहता है कि जब यूसुफ जुलेखा के घर में रहते थे, शहर में ये खबर फूट पड़ी कि जुलेखा अपने गुलाम की आशिक हो गई है। औरतों में बात चलने लगी। जुलेखा ने सोचा मैं अपने ऊपर से इस इल्जाम को कैसे हटाऊं, बाहर की औरतों को क्या मालूम कि मैं यूसुफ के हुस्न के सामने कैसे जिंदा हूँ, मैं यूसुफ के बीच में कैसे जिंदगी गुजार रही हूँ। चुनांचे जुलेखा ने एक तदबीर की, तमाम शहर की औरतों को इकट्ठा किया, दस्तरखान बिछा दिए गए, शहर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को बिठा दिया गया, हाथ में फल दे दिए गए और दूसरे हाथ में चाकू दे दिया गया। उन औरतों ने जब अपने अपने चाकू फल पर रखे तो जुलेखा ने कहा यूसुफ जरा इनके सामने निकल कर तो आओ, ये वो औरतें हैं जो तुम्हारे हुस्न के सिलसिले में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, ये वो औरतें हैं जो हमारे ऊपर तोहमत तराशी कर रही हैं, जरा इनके सामने निकल तो आओ। जब हजरत यूसुफ उन औरतों के सामने निकल कर आए हैं, कुरान बयान करता है फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन। उन औरतों ने जब यूसुफ को निकलते हुए देखा तो यूं यूसुफ को टिकटिकी बांध कर देखती रह गई। चाकू चलता रहा, चाकू ने पहले फल को काटा, फिर उंगलियां काट डाली और उनको एहसास नहीं हुआ कि हमारी उंगलियां जुदा हो गई हैं। यूसुफ इतने खूबसूरत थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं लवामी सुलैखा लौ रअयना जबीनहु लआसरना बिलक़त्इल क़ुलूब अलल अयादी। वो मिस्र की औरतें थी, उन्होंने यूसुफ को देखा था, अपनी उंगलियां काट ली थी। खुदा की कसम अगर मिस्र की औरतें मेरे महबूब को देख लेती तो अपनी उंगलियां नहीं अपना कलेजा काट लेती, इतने खूबसूरत थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत रुबई बिनते मुअव्विज़ कहती हैं या बुनैया लौ रअयतहु रअयत अश-शम्स तालिअतन। मेरे प्यारे तुझे मैं क्या बताऊं, कैसे तशबीह दूं कि मेरे महबूब कितने खूबसूरत थे, मैं कौन सी मिसाल बयान करूं, मैं क्या कहकर तुम्हें समझाऊं कि मेरे महबूब कितने खूबसूरत थे। बस इतनी सी छोटी सी बात समझ लो कि इतने खूबसूरत थे, ऐसा लगता था जैसे चेहरे से सूरज की किरण फूटती है, सूरज की शुआएं फूटती है, सूरज आपके चेहरों में गर्दिश कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काअन्न अश-शम्स तजरी फी वजहिही। मैंने अपनी इन आंखों से बहुत हसीन देखे, बहुत जमील देखे, बहुत खूबसूरत देखे, मैंने खूबसूरती का
دیدار کیا ہے، لیکن جو حسن و جمال میں نے آمینہ کے لخت جگر کے اندر دیکھا وہ حسن و جمال میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے سورج اپنی کرنوں کے ساتھ، اپنی شعاعوں کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں گردش کر رہا ہے۔ آپ کے حسن کا اندازہ اس بات سے لگائیے، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں چاندنی رات ہے، مدینے میں آمینہ کا لال ہے اور بدن پر سرخ ایک چادر ہے جس کے اوپر سرخ داڑیاں ہیں۔ جب گورا آدمی لال کپڑا پہنے اور اس پر دھاریاں ہوں، آپ اندازہ لگائیے قیامت برپا ہو جائے، قہر برپا ہو جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں آمینہ کا لخت جگر ہے، ادھر آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کبھی میں آمینہ کے لخت جگر کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا لہو احسن عندی من القمر، کہ آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ آسمانوں کا چاند آپ کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو عالم یہ ہوتا اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جب آپ ہنستے، ہنسنے کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک کی چمک باہر نکلتی تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت ریشم و کم خواب دنیا میں دیکھے ہیں، بہت ریشم و کم خواب پر میں نے ہاتھ پھیرا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں جتنی نرم ہوا کرتی تھی پوری دنیا میں کوئی ریشم و کم خواب اتنا نرم نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، بلکہ انس بن مالک کی ماں نے انس کو پالا ہی تھا اس لیے کہ وہ نبی کی خدمت کریں گے۔ انس بن مالک کی ماں نے منت مانی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو میں اس اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو نبی کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی ماں کہنے لگی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرے پاس پوری کائنات یہ ایک لڑکے کی شکل میں ہے، اس کو اپنی خدمت کے لئے قبول فرما لیجئے، اپنی غلامی کے لئے قبول فرما لیجئے، اپنی نوکری کے لئے قبول فرما لیجئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی ہے، وَلَا شَمَمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرَفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ وَعَرَفِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں بہت خوشبو سونگھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو خوشبو اٹھا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو بھینی بھینی خوشبو پھیلا کرتی تھی، خدا کی قسم میں نے ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ اگر کھیلتے ہوئے کسی بچے کے سر پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو مدتوں تک اس بچے کے سر سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی، دور سے دیکھنے والا پہچان جایا کرتا تھا یہ لڑکا سب سے ہٹ کر ہے، اس کا انداز سب سے ہٹ کر ہے، اس کا سر سب سے ہٹ کر ہے، ضرور اس کے سر پر آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا ہوا ہوگا۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جب آپ میرے گھر آتے، میرے گھر پر ایک شیشی تھی، آپ آرام فرماتے، آپ کا پسینہ گرتا، میں اس شیشی کو لیتی اور اس میں پسینہ بھر لیا کرتی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہنے لگے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا پسینہ ہے، ہمارے یہاں جب کوئی لڑکی رخصت ہو کر اپنی سسرال جاتی ہے تو ہم اس کے نئے کپڑے پر یہ آپ کا پسینہ لگا دیتے ہیں، خدا کی قسم اس کائنات کی کوئی خوشبو آپ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اما عائشہ کہتی ہیں اندھیری رات ہوا کرتی، میں کپڑے سل رہا کرتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ سوئی گر جایا کرتی، اب اندھیری رات میں سوئی کی تلاش کیسے کی جائے؟ اتنے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے، آپ کے جسم سے جو روشنی پھوٹتی اس روشنی میں میں تاریک رات میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا کرتی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، ہمارا نبی ایسے تھا، لہٰذا اس نبی کے بارے میں کوئی صلح نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ایک بار سوچا جا سکتا
سکتا ہے کہ ہاں یہ صلح ہو سکتی ہے, سمجھوتا ہو سکتی ہے, کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن نبی کی عظمت, نبی کی تقدس اور نبی کی ناموس کی جہاں بات آئے گی کبھی کوئی صلح نہیں ہو پائے گی. اس لیے نبی کی عظمت کو آپ سمجھیے, پھر آپ غور کیجئے کہ نبی اس دنیا میں تشریف کیوں لائے. صرف اس لیے کہ ہم جلسے کر لیں, صرف اس لیے کہ یہاں نعرہ لگا لیں, صرف اس لیے کہ ہم نعت اور منقبت کے اشعار پڑھ لیں, صرف اس لیے کہ سال میں ایک دن حیدرآباد کا جلسہ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم چیپٹر بند کر کے چلے جائیں. نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انقلاب برپا ہوا اس دنیا کی تاریخ میں اس سے زبردست انقلاب, اس سے زیادہ کمپریہنسو انقلاب اور اس سے زیادہ ہماگیر انقلاب اس دھرتی پر کبھی نہیں پیدا ہوا. اس دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے وہ یک جہتی آیا تھا. کسی نے انقلاب کا برپا کیا معاشی میدان میں, کسی نے انقلاب برپا کیا سیاسی میدان میں, کسی نے انقلاب برپا کیا اور تعلیمی میدان میں, کسی نے انقلاب برپا کیا سماجی میدان میں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کی پہلی ہستی ہیں جنہوں نے تمام میدانوں میں بیک وقت انقلاب برپا کیا. دوسرے لوگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بنیادی نمایاں فرق یہ تھا کہ اس سے پہلے جس نے بھی انقلاب برپا کیا اس کی پلاننگ کسی اور نے کی, اس کی محنت کا آغاز کسی اور نے کیا اور اس کا پھل کسی اور نے کاٹا. مثال کے طور پر تازہ ترین صورتحال ہے آپ کے جو پڑوس کا ملک ہے افغانستان, وہاں خواب کسی اور نے دیکھا تھا, پلاننگ کسی اور نے کی تھی, قربانیاں کسی اور نے دی اور اب پھول کھلا ہے تو اس کا مزہ کوئی اور لے رہا ہے. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے وہ واحد انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنے انقلاب کی پلاننگ خود کی, اس کے محنت کی شروعات خود کی اور اپنی ہی زندگی میں انہوں نے وہ انقلاب برپا کر کے دکھا دیا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تبدیلی کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے, ہر سطح پر تبدیلی, ہر لیول پر تبدیلی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھا سماج بنانے کے لیے آئے تھے. ہماری سماجی صورتحال بھی اچھی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی سرپرستی کرنے کے لیے آئے تھے. ہمارا ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کے سیاستدان تھے. ہمارے اندر بھی سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے غربت اور فاقے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اگرچہ 2 مہینے ان کے گھر چولہے نہیں جلے, اگرچہ ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے, اگرچہ ان کے جسم پر پیوند لگے ہوئے تھے, لیکن وہ غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے. اس لیے ہمیں بھی اس پر سوچنا چاہیے کہ نہیں, ہمیں غریبی کو ختم کرنا ہے, ہمیں اپنی طاقت ضائع نہیں کرنی ہے. اگر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن ہمیں ٹائم صرف آدھا گھنٹے کا دیا گیا تھا, 7 منٹ ہمارے پاس اور ہیں. اگر میں بات کو دراز کروں بہت دور تک بات پھیلے گی. میں نے ایک بات تو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے دلوں میں بیٹھے. دوسری بات, یہاں ہماری اچھی خاصی تعداد, بلکہ ایک اعتبار سے کہا جائے کہ مردوں سے بڑی تعداد ہمارے یہاں عورتوں کی ہے, ہماری ماؤں اور بہنوں کی ہے. ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے اس موقع پر کچھ باتیں کہنا چاہیں گے. آپ اگر غور سے سنیں, بات نہ کریں اور ایک دوسرے سے میں مشغول نہ ہوں, میری بات غور سے سنیں. ایک بات آپ اپنے سینے پر رکھ کر سوچیں, کہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اسلام میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی سے باپ نہیں ہے. نوجوان ہے وہ بھی پڑھے گا, بوڑھا ہے وہ بھی پڑھے گا, مرد ہے وہ بھی پڑھے گا, عورت ہے وہ بھی پڑھے گی, سفر میں ہے جب بھی پڑھیں گے, مقام پر ہے جب بھی پڑھیں گے, وضو کر سکتے ہیں جب بھی پڑھیں گے, نہیں وضو کر سکتے ہیں تیمم کر کے پڑھیں گے, کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں گے, نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کر پڑھیں گے, نہیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ لیٹ کر پڑھیں گے. لیکن کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے. یہ مرد بھی پڑھیں گے, عورتیں بھی پڑھیں گے, لیکن عورتوں کا ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. عورتیں نہیں پڑھتی, بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرتی ہیں. البتہ مردوں کے ساتھ ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے, وہ ایک ہی انہیں نماز بھی پڑھنی ہے, ساتھ ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنی ہے. اگر بغیر مجبوری کے, بغیر کسی عذر کے ایمان والا مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھ لے تو حضرت محمد
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा देखिए, आपकी नाराजगी देखिए, और आप उसके सिलसिले में कितना, ये समझिए कितने ज्यादा गुस्सा है और कितने गलत, कितने भयानक राय रख रहे हैं, आप उसका अंदाजा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा दिल ये चाहता है कि अपनी जगह किसी को नमाज के लिए आगे कर दूं, नौजवानों से कहूं कि जाओ लकड़ियां इकट्ठा करके लाओ, फिर उन घरों में आग लगा दूं जिन घरों में लोग बगैर मजबूरी के नमाज पढ़ लेते हैं और मस्जिद में नहीं आते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन घरों में आग इसलिए नहीं लगाता हूं कि इनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, कभी आपने सोचा कि इतनी अजीम इबादत हमें मस्जिदों से दूर क्यों रखा है? मर्द मस्जिद में आएंगे, आपको घर में नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद में नहीं आएंगे, आपको मस्जिद से रोका गया। क्यों? इसलिए ताकि आप फेसबुक चलाएं, आप ट्विटर चलाएं, आप व्हाट्सएप पर चैटिंग करें, आप शॉर्ट वीडियो देखें, आप पाकिस्तानी सीरियल देखें और उसके पीछे आंसू बहाएं। नहीं, इसलिए नहीं। देखिए, आप जब बार बार मस्जिद आएंगी, आपने जोहर की तैयारी की, असर तैयार है, असर पढ़ के गई है, मगरिब तैयार है, मगरिब पढ़ के आई है, ईशा तैयार है। ये जब बार बार मस्जिद की दौड़ भाग लगाएंगी तो आप अपना वक्त बचा नहीं पाएंगे, और आपके जिम्मे एक अजीम काम सुपुर्द किया गया है, एक बहुत बड़ा काम सुपुर्द किया गया है, वो है नस्लों की तैयारी। आप बार बार मस्जिद आएंगी तो नस्लों की तैयारी में खलल वाक़ होगा। इसलिए जो वक्त आपका मस्जिद में आने से बचता है वो ग़ीबतों में ना लगाएं, वो सोशल मीडिया पर ना लगाएं, वो यूट्यूब पर ना लगाएं, वो शॉर्ट स्टोरीज देखने में ना लगाएं, वो इंस्टाग्राम पे ना लगाएं। ये वक्त जो आपका मिलता है, आपको नस्लों को तैयार करना है, आपको उम्मत के सामने नस्लें पेश करनी है। और नस्लें जब आप देखिए, औरत की एक गोद ऐसी है जो काम कोई कॉलेज नहीं कर सकता, जो काम कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती, जो काम कोई स्कूल नहीं कर सकता, जो काम कोई मदरसा नहीं कर सकता, जो काम कोई तंजीम नहीं कर सकती, जो काम कोई खतीब कोई मुकर्रिर नहीं कर सकता, जो काम कोई मिंबर और मेहराब नहीं कर सकता, जो काम कोई मदरसा नहीं कर सकता, वो काम अकेले तने तन्हा औरत अंजाम दे सकती है। अगर औरत ठान ले कि मुझे अपनी गोद में नस्लों की तामीर करनी है तो फिर औरत के लिए कोई मुश्किल नहीं। इसलिए औरतों के जिम्मे सबसे पहला काम ये है कि जब आप घर में हो, जब तक आपका बच्चा बोलता नहीं है तो आप अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे बच्चे का जहन निगेटिव बन जाए। आमतौर पर होता क्या कि बच्चा छोटा है, औरतें सोचती हैं या घर के मर्द सोचते हैं कि ये समझदार तो है नहीं, मेरे भाई ये भयानक गलती है। बच्चे का कैचिंग पावर बहुत जबरदस्त होता है, वो अगरचे बोल नहीं रहा है लेकिन वो सब कुछ अपने अंदर कैच कर रहा है। आप गलत बोलेंगे, गलत हरकतें करेंगे, गालियां देंगे और गलत एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा कैच कर रहा है। जब वो बोलने की उम्र को पहुंचेगा तो उसके अंदर से यही सीधी चालू होगी और उसकी जबान से बाहर वही निकलेगा। इसलिए बहुत मोहतात रहें, कोई गैर अखलाकी हरकत, ऐसी हरकत जो शर्म के खिलाफ हो, आपको बच्चों के सामने नहीं करना है। फिर जब आपका बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो आपको बच्चे को तुकारना नहीं है। एक बात मेरी माएँ और बहनें सुन ले, ये दो जुमले बड़े भयानक हैं। जब बच्चों के सामने ये कह दिया जाता है कि तू कभी सुधर नहीं सकता, तो अब बच्चा ये समझे उसकी बगावत का ये पहला आगाज है। आपने जब कह दिया कि तू नहीं सुधर सकता, सब कुछ हो सकता है, और वो बच्चा ठान लेता है कि अब मैं नहीं सुधरूंगा, अब मैं माँ बाप के लिए दर्दे सर बन के दिखाऊंगा, वो बच्चा हाथ से निकल जाता है। दूसरी गलती हमारे माँ बाप ये करते हैं कि बच्चे की शिकायत बच्चे के दोस्त से करते हैं। उसके 4 दोस्त हैं, उनमें वो बैठा है, एक दोस्त आकर कहता है कि आज आपके अब्बा मिले थे, आपकी अम्मी कह रही थी कि वो कितना बिगड़ायल है, अब वो नहीं सुधर सकता है। आप उसके इस्लाह से मायूस हो चुके हैं, उसकी शिकायत उसके दोस्तों के से कर रही हैं, तो बच्चा एक माइंड सेट कर लेता है कि वो मेरा बाप था, वो मेरी माँ थी जिसने मुझे जना था, वो ये बात मुझसे भी तो कह सकती थी, माँ ने ये बात मुझसे नहीं कही। अब वो उस दिन से वो बच्चा मायूस हो जाता है। आपके सामने कुछ बोले या ना बोले, लेकिन एक गलत रवैया अपने जहन में बिठा लेता है, अब आप उस बच्चे को सुधार नहीं सकती हैं। इसलिए आपका बच्चा कितनी ही गलत हरकत कर जाए,
कैसी गैर अखलाकी हरकत में वो मुलव्विस हो जाए, आप उसकी इस्लाह से मायूस ना हो, आप उसे प्यार से बुलाएं, कलेजे से लगाएं। हाँ, कहीं कहीं आंखों को निकालना जरूरी है, कहीं कहीं हाथ में डंडे का होना भी जरूरी है, कहीं कहीं थप्पड़ का लगाना भी जरूरी है, लेकिन हर वक्त इसी पर सवार रहेंगे तो हो नहीं सकता है। आप प्यार से, मोहब्बत से अपने सीने से लगाएं कि देख तू कितना अच्छा है, कितना भोला है, देख तेरे अंदर बीड़ी पीने की हरकत भी नहीं है, तू सिगरेट भी नहीं पीता, तू गुटखा भी नहीं खाता, तू गालियां भी नहीं देता, तू ये भी नहीं करता, एक बुराई तेरे अंदर ये है मेरा लाल, अगर तू ये भी अगर छोड़ दे तो कितनी अच्छी बात होगी। देखो वो आपका बच्चा कितने अच्छे, कितने जल्दी वो रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए बच्चों की इस्लाह से कभी मायूस ना हो और ऐसा शब्द अपनी जबान से ना निकालें जो मायूसी पर दलालत करता, दुआ पर दलालत करे। बददुआइया जुमला कभी भी अपनी जबान से ना निकालें, न मालूम कौन सा कबूलियत का वक्त हो और माँ ही अपने बच्चों के सिलसिले में बद्दुआ दे दे। बल्कि बच्चों के लिए जब भी हाथ उठाएं तो दुआ करें। इस गगन में माँ की दुआ बच्चे के हक में जो अहमियत रहती है, किसी वली, किसी पीर, किसी फकीर की दुआ चाहे काबे के पर्दे से चिमट कर मांगी जाए, चाहे हजरे अस्वद को बोसा लेकर मांगी जाए, जो दुआ माँ अपनी औलाद को दे देगी, कायनात में इतनी भारी, इतनी अजीम तर और इतनी बेहतर दुआ कोई नहीं हो सकती। हम और आप नाम सुनते हैं इमाम बुखारी अलैहि रहमा का, कहते हैं दो रिवायतें, एक तो ये कि ये पैदाइशी तौर पर नाबीना थे, दूसरी रिवायत है नाबीना तो नहीं थे लेकिन आंखों में कमजोरी थी। इनकी माँ ने सोचा कि पैदा मेरे रब ने किया है, मैं इसकी माँ हूँ, मुझसे बड़ा खैर ख्वाह कोई नहीं हो सकता, मैं अपने परवरदिगार से मांग लूंगी। चुनांचे इनकी माँ ने फिर मांगना शुरू किया, अपने रब को मनाना शुरू किया और फिर वो इमाम बुखारी बने कि उन्होंने जो किताब लिखी। उलमा जानते हैं कि उलमा ने ये फैसला किया कि कुरान के बाद अगर किसी का रुतबा है तो वो उस इमाम बुखारी की किताब का रुतबा है, जिन्हें बचपन में नजर भी नहीं आता था और माँ की दुआओं का ये असर हुआ कि आखिरी उम्र में इमाम बुखारी चांद की रोशनी में बैठते थे, किताब लिखते भी थे और किताब पढ़ते भी थे। ये माँ की दुआओं का असर होता है। तो जब भी हाथ उठाएं अपनी औलाद के लिए दुआ मांगे। और एक आखिरी बात ये कि इस जमाने में अगर हम गौर करें, नमाज की कमी नहीं, रोजों की कमी नहीं, हज की कमी नहीं, उम्रे की तो लाइनें लगी हैं, कितने टूर्स और ट्रैवल्स खुल गए हैं, किसी चीज की कोई नहीं कमी नहीं। अगर कमी आई है किसी चीज में तो वो है रिश्तों के एहतराम में कमी। होता क्या है कि घर में दादी है, बहू से नहीं बनती है, बहू की दादी से नहीं बनती है, चची और जो है देवरानी जेठानी की आपस में नहीं जमती, एक बहन की दूसरे बहन से नहीं जमती है। अब उस मासूम नन्ही सी जान जो एक आपका बच्चा है या बच्ची है, उसके सामने आप अपनी सास की बुराई करती हैं, बच्चे की दादी की बुराई करती हैं, बच्चे की फूफी की बुराई करती हैं, बच्चे की खाला की बुराई करती हैं, बच्चे की चच्ची की बुराई करती हैं। अब बच्चा अंदर से ये समझ लेता है, ये सोच लेता है, ये पूरी दुनिया, हमारा पूरा घर, ये हमारी माँ का दुश्मन है, हमारा बाप का दुश्मन है, हमें बड़े होने दो। देखो कैसे इनको निपटाते हैं, इनको रास्ते से लगा देते हैं। अब बच्चे की जब ये बच्चे ने अंदर से सोच लिया तो अब बच्चे की परवान रुक जाएगी, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे की सेहत रुक जाएगी, बच्चे की बढ़ोतरी रुक जाएगी, सोचने और समझने की सलाहियत बच्चे की खत्म हो जाएगी। बच्चा पूरा फोकस इस बात पर करेगा कि मुझे अपनी दादी से बदला लेना है, अपनी चची से बदला लेना है, अपनी खाला से बदला लेना है, अपनी फूफी से बदला लेना है। तो अब ये बच्चा आपका ये जज्बा लेकर परवान चढ़ता है। ऐसा बच्चा न दीन के सिलसिले में कुछ कर सकता है, न दुनिया में कोई इनकलाब बर्पा कर सकता है। आप अपने बच्चों को, आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मुसल्लम है, होती भी रहती हैं, लेकिन आप अपनी लड़ाइयों को अपने बच्चों के सामने न लाएं, तन्हाई में लड़ें, टेलीफोनिक गुफ्तगू करें, वहाँ खूब लड़ाई करें, तन्हाइयों में मार झगड़े करें, एक दूसरे को कत्ल कर दें। क्या जाता मैं तुम ही तफरीह कर रहा हूँ, लेकिन ये कि आप तन्हाई में लड़ें। बच्चे के सामने जब आप अपना झगड़ा और अपनी लड़ाई लेकर आएंगी तो बच्चे के अंदर निगेटिविटी जन्म लेगी, बच्चे के अंदर मुस्बत रवैया जन्म लेगा, फिर आपका बच्चा दुनिया में निकम्मा होगा, किसी काम का लायक नहीं रह जाएगा। जब बच्चे के रिश्तेदार आपके घर में आए, फूफी आ रही है, आप बच्चे से कहें कि लाल बढ़कर इस्तेकबाल कर, देख तेरी फूफी आ रही है, ये तेरे बाप की बहन है,
फूफी वो हस्ती है जिसने करोड़ों की जायदाद तेरे बाप के लिए छोड़ रखी है। जब तेरी चाची आए, बच्चे की चाची आए, आप कहिए ये तुम्हारा इनसे करीबी रिश्ता है, ये तुम्हारी चाची है, इनका एहतराम होना चाहिए, ये तुम्हारी दादी है, दूसरी माँ है, इनका एहतराम होना चाहिए। रिश्ते के एहतराम के साथ बच्चों को परवान चढ़ाएं, खुद महसूस करेंगे आपके बच्चे का चेहरा कितना भोला होगा, आपका बच्चा कितनी जल्दी पढ़ लेगा, आपका बच्चा कितनी जल्द सेहतमंद होगा। अल्लाह ताला हमें कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार फिर मैं अपने नौजवानों का, खास तौर पर हमारे जो मदरसे में पढ़ते हैं या दीगर मदरसों में पढ़ते हैं, तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पर हैदराबाद में आने के बाद एक अपनायत सी महसूस होती है, एक घर सा सुकून मिलता है, इसलिए कि बहुत गाढ़े वक्त में और बहुत टेढ़े वक्त में आपने हमें सहारा दिया था, आपने माल से भी ताउन किया था, बच्चों से भी ताउन किया था। आपके ताउन का वो सदका है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा फल फूल रहा है। आप मुबारकबादियों के मुस्तहिक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल जज़ा व अहसन अल जज़ा। हज़रत वाला बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रुखसत हुए।